Oke. Juga. Sempat beberapa momen ya, saya memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat datang. Saya senang bahwa Pak Prabowo bisa hadir ke Swiss akhirnya ya, karena kita sudah lama dari tahun lalu juga sudah menantikannya. Kami juga satu rombongan ada 12 orang yang datang sengaja untuk menyambut kehadiran Bapak Prabowo di sini ya. Kami sangat senang sekali. Jadi ketika Bapak RI 1 datang, saya pasti ada perasaan deg-degan juga, dan pada saat saya bersalaman dengan Bapak, saya menyampaikan Schönen Abend karena bahasa Jerman selamat malam, karena saya tahu Bapak bisa bahasa Jerman, dan juga saya bilang bahwa kita adalah mahasiswa dari yang ada di Swiss dan Liechtenstein, dan kita ada representasi dari PPI Swiss dan Liechtenstein. Saya juga deg-degan, tapi Pak Presiden juga merupakan orang yang saya hormati sekali, sehingga saya juga merasa familiaritas dengan beliau, dan saya juga ingin berterima kasih kepada beliau atas jasanya kepada negara kami, Republik Indonesia. Dengan kehadiran ini, kita tahu bahwasannya ada agenda diplomasi dengan negara-negara lain, dan juga ada event World Economic Forum. Semoga kita bisa mendapatkan investasi yang bagus, investasi yang banyak, supaya kita bisa berkembang bersama dalam segi sumber daya manusia, dan juga bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih sustainable lagi dan lebih baik lagi, supaya Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Kalau di bidang maritim sendiri Pak, seperti apa? Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Izin Bapak, tadi Bapak sempat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris. Kami ingin tahu, tadi sempat membahas tentang New Strategic Partnership antara Indonesia dan juga Inggris. Ini seperti apa Bapak? Iya, kita memandang UK ya, Inggris sebagai sesuatu partner yang nanti bisa juga sangat berpartisipasi dalam ekonomi kita. Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, finance yang sangat kuat. Mereka berminat untuk investasi di Indonesia, dan kita merasa dan kita bisa mendapat manfaat dari teknologi mereka, dari kemampuan keuangan mereka. Jadi saya kira ini partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Kalau di bidang maritim sendiri Pak, seperti apa? Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita. Kita ingin meningkatkan konsumsi protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita. Ya, ini sangat akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita, khususnya di bidang maritim. Dan saya ingatkan, 3/4 tanah air kita itu adalah laut, ya. Dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi.
Pak, tadi Oke. sempat bertemu juga dengan di bidang pendidikan itu Pak ya, dengan universitas terkemuka di Inggris. Iya, Mungkin baru saja. kebijakannya seperti apa Pak untuk Ya, kita ingin mengajak kerjasama. Nanti mereka sudah banyak kerjasama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita. Ada di Singosari, ada di Bandung. Di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi, ya. Jadi, ya kita ingin mempercepat. Kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia. Oke? Terima kasih. Ya. Thank you. Terima kasih. You welcome me again. Thank you. Let me begin by welcoming you back to Downing Street. It's a real pleasure to have you back for your second visit. Thank you. And when you were here the first time, we agreed that we would try to aim for a strategic partnership, and now we've achieved that. And I think that was a real sign of how quickly we're progressing the relationship between our countries and how positive that is. Thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20. And that is measured in very many jobs which really matter to the United Kingdom. And again, that's something we discussed last time you were here. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time you were here. And again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back, and I'm much looking forward to our discussions. Thank you, Prime Minister. Thank you for receiving me today. I had already very productive meetings yesterday and today. I met the Babcock Yes. CEO. We are very pleased to go ahead with this maritime partnership. Yeah. I think it will be very, very important, strategic for Indonesia. It will be, I think, a vital part of our maritime economic development. And I'm very pleased with my discussions with your people, and with today I will have another discussion with business leaders from the UK, also with leaders from the Russell Group Yes, you're having lunch, I think. of universities. Yes, so yes, I think it's been very productive, and I value very much our relationship, Prime Minister. Thank you very much. Yes. Thank you. Going to Alex? Hello. How are you? Ambassador. Ah, yes, fantastic. Last time we spoke about it, now we've done it. Yeah. Please.
let me begin by extending the very warm welcome that we've just extended to each other to the entire delegation, and to say you're very welcome here for what is the second visit since I've been Prime Minister, and it's really good to welcome you back. My first visit was last year. Last year. Yeah. So it's really good to have you back, and also that we've made so much progress on the things that we discussed last time. I wish all bilateral relationships were this productive, because last time we said we wanted a strategic partnership. This time we've signed one. And so we've made real progress on that, which is really fantastic. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.